Ayan na. Pakakawalan ko na sila. Into the wild. Donald Duck. Tara, tara. Tara, tara. Sama na kayo dun sa mga pinsan nyo. Uy, mukhang atake sila. Tara, tara. Tara, tara, tara. Tara. Kwak, 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 kwak. Dito tayo. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Tara. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak. Oh. Dito kayo. Gusto nyo kumain? Kwak, kwak. Oh. Kwak, 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 kwak. Oh. Kwak, 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 kwak. Nico, shut up. Ayan. Nasa loob na sila. Kulang na lang yung aking pan Thanksgiving. Uy. Aking pang Thanksgiving. New arrival din po yan. Kaso hindi ako sure, baka makalipad ko, makalagpas sa bakod namin. Kaya stay put muna kayo dyan. Hintayin ko muna hudyat kung batcher na kayo. Hindi na kayo lalayo. Okay, yan lang kayo. Ikaw naman Nico, nagpapapansin ka kasi. Ikaw Nico, nagpapapansin eh. Gusto siya rin eh. Papapansin. Sige na, mamaya ka. Mabaho ka pati. Ayun, dito na tayo ulit. Yung Granny Goose. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Uy, gusto nila magtago sa daram. Quack, quack, quack. Ganda nila oh. Sige. Ito, swimming pool nyo. Kaso hindi kayo makakasampa dito. Hindi pa ready ang swimming pool nyo. Sige, gaguide ko kayo dito. Dito tayo pumunta sa dapat na swimming pool nila. Hindi pa lang ready. Ayan ang swimming pool nila. Lapit na to magawa.